Wa min akhlaqihim syiddatu khaufihim minallahi ta'ala. Lan iku setengah saking pira-pira akhlaki salafun sholih syiddatu khaufihim utai bangete wedine salafun sholih minallahi sing Allah ta'ala wedi ay yuhtama lahu bisu'in ay yuhtama ing atau dipungkasi lahum kedue salafun sholih apa bisu'in apa tingkah Allah naudzubil fayakunu mongko ana sapa salafun sholih iku minal mahjubina setengah saking pira-pira kang ditutup dialang-alangi apa anu saking al finari ing dalem neraka. Apa gunanya kenikmatan kalau setelahnya disiksa? Tidak ada nikmat. Wa kana ahaduhum ya'khudhu bit tafakkur. Dihalangi masuk surga gara-gara di neraka. Lan ana sebagian ulama iku ya'khudhu kala sapa ahaduhum fit tafakkur ing dalam tafakkur wa huzini lan ing dalam sedih hatta yaghiba anil hadirin sehingga gaib sapa ahaduhum anil hadirin saking pirang hadir di nyumpet ngos ini. Wa kana al-Husain al-Basri rahimahullahu ta'ala idza sami'a bi haditsin. Idza sami'a nalikane krungu sapa al-Basri bi haditsin kelawan hadits pane akhiru man yakhruju minan nar rajulun. Akhirun ti akhiri wong yakhruju kamu tuman minan nar sing neraka iku rajulun kurang yang metu sapa rajul ba'da alfi sanatin ing dalem saesi 1000 tahun. Yaqulu mendika sapa Hasan Basri ya laitani kuntu dzalika rajula. Enggak apa-apa di neraka 1000 tahun yang penting akhirnya masuk surga. Masya Allah tawadhu saking khaufnya kepada Allah. Ya laitani duh nono ingsun iku kuntu ana sampeyan iku dzalika rajula mengkono lanang yang setelah disiksa 1000 tahun baru masuk surga. Wakilalan ketika lahu kedui lan ketika lahu kedui Al Hasan Al Basri yaman yidina fi dzalika dina kono qaul faqala lan ketika sapa lahu kedui Hasan yaman fi dzalika. Kenapa kok jawab ya litani kuntu dzalika rajula? Faqala mongkong dika sapa Siti Hasan alaisa yakhruju minan nar. Yang penting kan masuk surga kan? Alaisa fatara ana sapa rajul iku yakhruju min sapa rajul minas neraka kan dia apakah dia tidak keluar dari neraka kan keluar. Dan itu yang paling penting. Bagaimana kita akhirnya nanti di surga. Yang penting itu begitu. Nabi harus. Alai sayakhruju minan nar wa kana sinasawri yaqulu ngendika Sufyan ma amin ahadun ala dinihi yakni ghaliban illa salabahu. Ma amina ahadun ora ngerasa aman sapa wong suwiji ala dinihi ing atase agamane ahad yakni ngarepaken sapa Sufyan Tsauri
ghaliban ing dalem lumrahe illa salahu kejaba dedel apa amnu hu ing dinahu. Perasaan amannya itu malah menjadikan tercopotnya keimanan. Nauzubil. Jadi yang tahu kita sekarang bagus. Nanti bagaimana ada yang tahu? Karena semuanya di tangan Allah. Wa kana al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqul aksaru ma yuslabu minan nasi al-iman indal maut. Aksaru ma utawi lu akai oleh didedel minan nas sing manungsa al iman apa keimanan iku indal mauti nalikane mati injury time kebobolan ya kalah. Wa kana Bishrun al-Hafi rahimahullah taala yaqul idza sa'idat al malaikatu bi ruhil mu'min nalikane manji nalikane munggah sapa al malaikatu para malaikat bi ruhil ini kelawan ruh yang mukmin. Waqat matalan tonati sapa mukmin al islami ing atase Islam tetapi agama Islam ta'ajjabatil malaika minhu mongko gawok sapa malaikat saking ruhil to saking mukmin tadi wa hebat wa qalu lan ngendika sapa ulama sapa malaikat kaifa najah dari dunya waqad halaka fiya khiyaruna wa qalu lan ngendika sapa ngene kene lan ngendika sapa malaikat kaifa halika priye najah selamat sapa hadza iki mukmin dan tinggal dunia waqad halaka hale teman-teman rusak fiya dalam dunia sapa khiyaruna pira-pira wong pilihane kita padahal yang hebat-hebat malah binasa dia selamat hebat. Wa kana Rabi' ibnu Khaisam rahimahullah taala yaqul tatlu'u metu apa ruhul abdi nyawane abd alama ing atase tingkah karena kan ono apa al-ghalibul lumrah iku alaihi ing atase apa al-murah ing atase abd iku qabla mauti ini tatlu ruhul abdi alama ing atase tingkah kanal ghalibu karena kan ono apa ma dunya iku al-ghalib kang lumrah alaihi ing atase abd qabla mauti ini aturungi matine abd matanas alama ash. Ya seperti kita bersin. Itu kalau sudah biasa setelah bersin hamdalah kan sudah biasa kan? Sim, alhamdulillah itu. Atau ketika menguap astagfirullah itu. Akhir-akhirnya insya Allah ketika mau meninggal Allah itu. Ketika jatuh langsung innalillah jatuh Allah itu kan nanti kebiasaan. Berarti biasakan zikir. Jangan kok aduh pas mati jabut aduh nauzubillah. Kala ngendika sapa Ar-Rabi ibnu Khaisam wa qad dakhaltu ala muhtadhirin lan temen mancing ingsun ing atase wong kang ditekani maut fakuntu mongko ana ingsun iku lama akulu ing dalam semangsane ngucap ingsun la ilaha illallah ya sabut darahima mongko ngitung sapa muhtadhir ad-darahima ing berapa dirham. Jadi saya talqin malah menghitung dirham. La ilaha illallah. Itu uangnya masih berapa? Yang di sana masih berapa juta? Masih berapa miliar loh. Kok udah nyambung?
Wa kana Mutrif ibnu Abdillah yaqulu inni la a'jabu man halaka kaifa halaka wa inna ma a'jabu man naja kaifa naja. Ini sejen kula ajabu ora gawe ingsun mimman sing halaka kang binasa man kaifa halaka halike beri halaka binasa peman. Saya tidak merasa heran itu. Wa inna ma ajabu lan aing mestine gawe sapa ingsun mimman naja sing wong kang selamat sapa man kaifa naja halike beri selamat sapa man wa ma man wa minallahi wa ma manallahu ala abdin bi nikmatin afdhala min ayyumi tahu al islam. Manalan ora paring anugerah sapa Allah ala abdin sekawula bi nikmatin kelawan kenikmatan afdhala kang luwih utama apa nikmat min ayyumi tahu tinimbang itu mateni Allahu ing abad sing atas agama Islam ij'alna min ahlil Islam. Ya dal ala dinil Islam. Wa kana Zaid bin Aslam yaqulu law kana al-mautu biyadi la azaqtu nafsi wa ana muhibbul Islam. Walakinahu laysa biyadi. Law kana lamun ana apa al-mautu kematian iku biyadi iku dalam kekuasaan ingsun bisa siap skenario seperti sinetron. La azaqtuhu mongko yektine ngincipake ingsun ing maut nafsi ing awak ingsun. Ngincipi. Wah, nyeri ya. Akan saya incipi wa ana wa halit ingsun kang demen lisna orang agama Islam. Akan saya coba mati dalam keadaan Islam seperti sinetron. Walakin nauran tetapi ni maut iku laisa biadi. Ora ana maut iku kelawan kekuasaan ingsun. Wa baka Sufyan Ats-Tsauri. Jadi semuanya fadl dari Allah. Tidak ada orang masuk surga, tidak ada orang wafat ala sul khatimah terkecuali itu fadl minal. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik kepada yang Allah kehendaki. Tidak ada yang tahu. Di situ tidak pakai bahasa wa yaghfiru ma duna dzalika liman yastaghfir, tidak seperti itu. Tapi liman yasha. Jadi kadang ada orang yang tidak istighfar malah dapat fadl. Karena kelembutan hatinya. Seperti ceritanya yang diceritakan di sini yaitu orang yang pezina pulang dari zina mendapatkan anjing kehausan terus muncul dari hatinya rahmah mencari air untuk anjing tadi. Ternyata Allah beri hidayah akhirnya wafat ala husnil khotimah. Maka kita harus saling mendoakan ta'awanu saling tahabba fillah. Wa baka Sufyan Ats-Tsauri maratan yang sijambal hatta ghasyiya alaih nangis hatta ghasyiya alaihi sehingga semaput sapa ali ngatasi Sufyan fakilalahu moko ditakokno lau kedui Sufyan apa alama tabiki banyak tidak pakai alif alama ngatasi apa tabiki nangis sapa sira faqala mongko ngendika sapa Sufyan bakaina bakaya nya bakau bakata bakaina nah gitunya bakai itu bakai nah ini bakaina jangan bakaina nangis sapa kita ala dzunubi ingatasi pira-pira dosa dzunub zaman dalam pira-pira zaman wa nahnu al-ana nabiki al-islam
utawi kita al-ana dalam iki mangsa iku nabeki nangisi kita sing Islam ay khaufan an yadhhaba minna. Khaufan karena khawatir an yadhhaba saking yen to ilang apa Islam minna saking kita. Kalau dulu kita nangis karena dosa. Kalau sekarang ini kan kita sudah tua ini. Tidak tahu nanti sore atau besok atau lusa, tidak tahu mati atau tidak. Khawatir ayyadhhabal islamu min. Wa kana lan ana sapa Sufyan iku yaqulu rubbama ya'budu rajulu al-awsana wa huwa fi illah sa'idun. Rubbama ya'budu terkadang nyembah arjulu sapa lanang al-awsana ing boro-boro berhala wa huwa hale utawi rajul fi dalam ilmu Allah ku sa'idun bahagia. Ada. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Orang itu terkadang taat sapa rajul wa huwa halu rajul fi dalam Allah ku syabe ne ko ngan celaka naudzubillah. Di hadisi in ahadakum karena hadis in ahadakum sedene salah sini kowe ya amalu bi yaktini amal sapa ahadukum bi amali ahli jannati kelawan amale penduduk surga hatta ma yakunu sehingga yento ono iku bainahu inanya kok manafi hatta ma yakunu sehingga yento ora ono iku bainahu dalam antarane ahad wa bainahu antarane al jannah of ila kedua sak zero kurang sezero mau mati ternyata kayak malu mau beramal sapa ahad ya amali ahlina dan akhirnya fayadkhuluha mongko manjing mantu ahadukum ha ing anna naudzubillah al hadis wa tawiki itu tadi hadis wa yadaiku alladzi perkara azha la kang bingung akeh apa alladzi alquran berakal ayat itu hadis asdaqul mukminina imanan tadi asdaqul mukminina imanan asdaqul mukminina utawi luwih jujuri pira-pira napa imane aksaruhum yaiku luwih akeh mukminin apane tafakkuran mikir-mikire fituna ing dalam dunia wa asyaddun nasi farahan fil jannah aksaruhum bukaan fid dunya. Jadi tafakkuran itu tafakkur di dunia, tafakkur dia bukan kok ngangan-ngangan dunia. Aksaruhum tafakkuran oleh tafakkur fid dunya ing dalam dunia tafakkur bagaimana nanti matinya, bagaimana setelah mati, bagaimana tidak akhirat. Wa asyaddun nasi luwih banget manungsa apane farohan bungai fil jannati iku aksaruhum luwih akeh nas apane bukaan nangis fid dunya. Nangisi itunya. Jadi nangis oleh nangis itunya fitna ing dalam dunia. Bisa diartikan nangisi dunia. Kenapa? Jadi yes, inanya kok nangis di dunia lah. Nangisnya di dunia. Nangis apa? Ya nangis tadi masalah khotimah. Wa kana Yahya bin Mu'adz yaqulu at-tafakkuru ta'i angan-angan oleh dibarulan ngambil contoh iku yakhrujani min qalbil mu'min. Yukhrijani iku ngetokno apa at-tafakkur wal itibar min qalbil mu'min saking atine mukmin ajaibal hikmati ing pira-pira keajibane ilmu hikmah. Kan menemukan keajaiban hikmah. Wa fatasma'u minna aqwalan. Fatusma'u mengko dirungu. Apa ajaibul hikmah? Kok minhu ya? Minhu saking qalbil mukmin.
Akwalan hali rupa pira-pira kaul. Tarudhu hal hukama ukang ridho ha ing akwal sapa al hukam pira-pira wong kang bijaksana. Watak daulan dipindipi lah marang akwal apa dika ulama'i pira-pira punggungé pira-pira ulama. Watak jabulan gawab minasing akwal apa al-fuqa usul pira-pira kang ahli fikih. Wa yusari'u lan kegancangan ila hidang apal ngapalon akwal al adibau sapa pira-pira kang ahli tata krama. Wa kana Sufyan ats-Tsauri yaqulu khauful mu'mini utawi wedine wong mukmin wa huznuhu lan susai mukmin iku ala qadri nuri basiratihi ing atase kadar cahaya ati cahaya peninggal atine mukmin. Wa kana la wajhu Muhammad bin Wasi iku ka'annahu kaya stuni wajhu iku wajha saklaa wajhu kabarna kana iku wajhu ka saklaa iku wajhai wadun kang kilangan anak. Fakidat kang kesepen sapa sakla walada ing anake sakla. Jadi sedih karena mikire mati. Wa kana ana kelakuan kulerahu ora ningali hu ing Muhammad bin Wasi sawadun suci illa zalat min qalbihi al-qaswa. Illa zalat kejaba ilang ning atine ahad al-qaswa itu apa? Atau si ati. Jadi tidak ada orang yang melihat Imam Muhammad bin Wasi kecuali kekerasan hati itu hilang. Masya Allah. Itu namanya ulama beneran. Ketika kita baru melihat wajahnya aja sudah mendapatkan cahaya. Akhirnya hilang qaswah, hilang zulumat, hilang maksiat-maksiat hati. Wa kana ana sapa wa kana yaqulu lang ngendika sapa Muhammad bin Wasi iku yaqulu la tashab minan nas illa man yaf dulu kabulu yadi qabla kalami. La tashab sahiba yashabu aja ngancani sira lan nasihe manusa ilam kejaba ing wong yaf duluka kang utam yufaddiluka gitunya kang utamake man ka ing sira bila dikelawan ningali yafduluka apa ya kang yaf yufi ilam kejaba ing wong yufaddiluka kang paring anugerah Allah ka ing sira biru yati kelawan ningali man qabla kalamihi ing dalam sadurunge omongane man. Jadi baru kamu lihat Allah sudah beri anugerah. Padahal ini orang belum berbicara. Ternyata diamnya ulama banyak sekali hikmah. Diamnya penuh dengan doa. Wa kana Wahab ibnul Wirid yaqulu Allah Ta'ala. Maka ketika kita bersama ulama jaga hati supaya nyambung. Seperti kita mau ngebel jaga sinyal. Sinyalnya ini cari sinyal ke gunung, ke atas ya kan gitu. Jadi kita kalau sama ulama tidak usah banyak bicara. Yang kita atur hati. Usahakan punya wudu. Hatinya penuh dengan doa. Doakan itu wali. Allahumma tawil umrah wa sujasadah waj'alhu naf'an Islam wal muslimin. Penuhi dengan doa. Nyambung akhirnya. Nanti kamu dapat transferan Nurul Basirah.
Beda dengan kalau ketika kita bersama pejabat yang kita atur ucapan. Mau ke pejabat, wah bahasanya bagaimana ini? Nanti begini kita atur. Karena mereka tidak tahu hati. Hatinya ya gelap. Beda. Jadi intinya wajahnya ulama itu sudah kelihatan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Apa sujud? At-tawadhu, al-khosyah, al-haibah. Orang kalau pikirannya penuh dengan hikmah, maka lurus pemikirannya. Penuh dengan khosyah, maka akan bersinar hatinya. Penuh dengan ilmu, maka akan bersinar wajahnya. Beda dengan yang penuh dengan hawa nafsu, sarol ghadab wal hawa, yes, malah maksiat. Wa kana wuhaib, jadi la tashab minan nas illa man yufaddiluka. Ini kalau menurut saya yufaddiluka ay Allah biru yatihi qabla kalami. Allah memberikan anugerah kepada kamu dengan melihat orang tadi qabla kalami. Wa kana Uhaibu binul Wird iku yaqulu awhallahu ila Ibrahim. Para mesebut Allah taala ilmu alaihi salatu wasalam ingsil qalbaka baswa sur Ibrahim ing ati sira. Faqala mongko dika Ibrahim ya Rabbi jubaran ingsun alma ula yasudu ilaihi. Utai banyu iku ora temu koma ilaihi marang qalbi. Pakai fa'alsiruhu mongko hale kepriye baso ingsun ing qalbi. Faqala mongko dika Allah isilhu fituril ham wal gham wal huzn. Basuha sira ing qalbaka fitul hami kelawan suwene sedih. Wal ghami lan sedih. Hami itu yang tidak ada sebab. Tahu-tahu sedih gitu. Tidak tahu masalah. Gara-gara apa? Ujuk-ujuk kok udah enak semua ini. Atau ghami, gara-gara masalah. Ini ulama dibahas. Ini gham, huzn itu sedih-sedih semua ini. Gham, huzn yang jelas sedih yang masa lalu, sedih yang sekarang. Itu ratapi semua bitulil hammi wal ghammi wal huzni ala ma fataka. Sedih alama ingatasi tingkah fatakan ilang maka ing sira mini saking ingsun. Isilhu bitulil hammi wal ghammi wal huzni ala ma fatakan. Anugerah yang dari saya yang tidak kamu dapatkan itu loh, namanya mafataka mini. Anugerah yang tertinggal yang tidak kamu dapatkan min dari saya. Padahal setiap hari saya memberikan anugerah. Kok tidak kamu dapatkan? Itu dibersihkan lewat turil hami. Kenapa saya kok tidak bisa dapat anugerah? Karena kata Rasulullah, innal rabbikum fi ayami darikum nafahat ala fata'arradulah. Setiap detik itu Allah sudah menurunkan anugerah. Dengan hati kitanya aja yang tertutup, naudzubillah. Wa ma yafutu lan anugerah kang bakal pot opoma yang akan hilang. Yang sudah hilang dan akan hilang itu sedih. Yang disedihi anugerah yang hilang, bukan kok uang. Jabatan tidak jadi, tidak masalah. Malah itu bagus. Karena kalau jadi malah ujub nanti. Naudzubillah. Tidak jadi alhamdulillah ditulungan sama Allah. Atau tidak dapat uang, yes, alhamdulillah. Khawatir malah nanti kita terlena dengan dunia. Jadi yang disedihi itu anugerah minni tadi, yang dari Allah, yang tidak kamu dapatkan.
Wa kana Ibrahim ibnu Adham yaqulu innal asqama allati tusibul qalba asdua minadz dzunubi. Innal asqama setuhune pira-pira loro penyakit hati. Allati tusibu kang mekenani apa allati asqam alqalba ing ati iku asdua utawi asal usuli asqam iku minadz dzunubi sing pira-pira dosa. Kama anak asqama kaya oleh setuhune pira loro fil badani kang ing dalam awak iku tansau muncul apa al asqam min sing pira-pira loro penyakit satu tidak diobati merembet. Wa qad ja'ala Allah taala lan teman dadake sapa Allah taala likulli da'in marang saben penyakit dawaan ing obat. Fa idza stadda mungko nalikane banget apa huznu rajuli sedih wong lanang rojaat mongko bali wadumu ainaihi pira-pira air mata apa pira-pira luh air mata lurune rajul bali ila qalbi marang atine rajul akhirnya fa'an halat badanahu mongko ndadekno kurus apa dumuk badanahu ing badane rajul seakan muncul seakan hatinya mulai dapat obat. Wakilal Ibrahim ala tahdhu syaibalih yati bo iyo gitu teh ala tahdhu bo iyo nyemir sira syaiba lihyatika ing ubane jenggot sira qala mongko ngendika Ibrahim al khidab ma'dudun nazina utawi semir iku diitung saking perhiasan saking hiasan wana utai kita iku fi maktamin wa huznin iku fi maktamin ing dalam gon kumpul apa ya wana utai kita iku fi maktamin ing dalam gon kumpul wa huznin lansu sahlelan manharon ing dalam bulan ing dalam rino kita ini sedih tiap hari tiap malam boro-boro berhias makan aja ndak kopen boro-boro pakai semir wakau dikit semua kaum yang jelas ini semua nyata kita harus yakin ininya nyata bukan hoax. Kalau kita masih melakukan masa wah ya tidak dapat nurul basiro karena ini pengarangnya saya Asy'aroni jelas tidak boleh wah itu mah anu tidak boleh seperti itu. Harusnya dengan cara seperti ini menjadikan kita tambah keimanannya tambah kuat. Yakin ini semua nyata ini fakta. Wa qalu li Bishr bin al-Harith malana lam nazal naraka mahmuma ma uti opo iku ana kuwi kita lam nazal bar kita iku naraka ngalika supaya kita ka ing sira mahmuan hale sedih kenapa kamu kok sedih terus aqala mung Bishr di anni rajulun matlubun hakimil huquqi di anni karena sedih lanang matlubun kang dituntut minal hakim saking hakim bin hukum lembar hak. Ini punya masalah yang nanti akan dipersidangkan ini. Yang itu dipersidangkan dunia aja kita sudah takut. Pikiran nanti satu minggu lagi kita akan disidang masalah ini. Ini kalau kita divonis ya penjara seumur hidup. Itu baru seumur hidup kita sudah sedih. Yang dikit-dikit di sini, apalagi nanti kalau di akhir ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Khafa maqama rabbih ay khafa maqamahu inda rabbih. Takut nanti ketika disidang di sisi Allah. Wa kana yaqul kullu hiznin utai
saben-saben kesedihan iku saufa yang qodi bakal entek apa huzn illa huzna dzunubi kecoba sedih karena dosa itu tidak ada habisnya karena manusia tempatnya dosa dan itu malah bagus menjadikan hati kita tambah bersih fa innahu maqasini huznu dzunub iku yatajaddadu dadi anyar apa huznu dzunub terus ada ma'al anfas jatane para ambekan. Jadi jangan merasa sudah bersih. Yang merasa bersih berarti sejatinya malah belum dosa. Sama dengan jangan merasa sudah alim. Bodoh itu tidak ada yang hilang. Bodoh kok dihilangkan, tidak ada bisa. Karena manusia itu ya sejatinya bodoh. Kita belajar ini tambah bodoh, belajar ini tambah tidak tahu, belajar ini tambah bingung. Jadi yang dicari jangan sekedar izalatil jahli, tapi mencari nurul ilmi yang akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi liyakun hammuka nuras sholati la fi'las sholati. Kalau kita ikat liyakun hammuka nuras sholati, harusnya yang ada dalam hati kamu itu tujuannya apa sholat itu? Nuras sholah la fi'las sholah. Bagaimana sekarang? Liyakun hammuka nural ilmi la datal ilmi. Yang kita cari nurul ilmi la qaulul ulama, la ya tidak hanya sekedar ucapan-ucapan atau dawuhnya ulama, tapi cahaya. Wa kana Hatim al-Asam yaqulu fi qouli ta'ala alla takhafu wa la tahzanu. Apa sebelumnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innama yuqalu dzalika dikane syahatin innama yuqalu am sinati ketika ana bodali kamu kono Allah takhafu la tahzanu liman tala khaufu kadwi wong kang suya apa wedine man wa husnul sedih man fid dunya ing dalam dunya wa amma man ana bunu wong aznaba. Jadi kata Rasulullah lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Lalu hikmah al-baqitum kasih. Lau ta'lamuna ma'a'lam. Kata Rasulullah, la dhahiktum qalil wa la baqaitum kasih. Wa amma man aznaba wa batara. Lan apunti wong kang nglakoni dosa man wa batara lan bunga-bunga lacut. Dosa tapi malah bahagia. Malah poya-poya. Walam yandam nanti mendam lan ora ketun sapa man falai qalu syai'un min dzalik mongko ora diucapno lahu kuwi man apa syai' min dzalika sing Allah takhafu wa la tahzan. Nanti ketika mati penuh dengan kekhawatiran dia nanti akan masuk ke jurang neraka naudzubillah. Itu orang yang aznaba wa badha walam yandam. Wa kana Mu'adz bin Jabal yaqul la yamdi rasulul ilmu qawla fa ayyuzhira al-farha yen to ngetokno sapa abad al-farha ing bunga. Tidak pantas seorang hamba itu memberikan kebahagiaan hatta tajawaza sing ngerti sapa abad di sirat jahannam ing jembatan jahanam yakni ngarepaken sapa Mu'adz bin Jabal ing asyirata ing siratal mustaqim. Wa kana Rasulullah Ali bin Abi Thalib yalkan iku nangis sapa Sayyidina Ali. Wa yaqulu ndika Sayyidina Ali tastarihu al-bahaim wa tuyur wal hita. Tastarihu bahagia ngaso istirahat. Jadi seakan dengan mati dia langsung bebas. Kerjaan sudah selesai.
Tinggal istirahatnya, tinggal tidurnya. Istirahat sapa al-bahaimu, ngerasa bunga, ngerasa nikmat wa pira-pira lumangkang wa tilun pira-pira burung wal khitan pira iwa wa ana murtahanun bi amali utawi niku kang digantungno. Murtahan itu masih diikat di amali kelawan amaling ingsun. Jadi seseorang itu belum dianggap sukses kalau amalnya belum diterima oleh Allah. Amalnya diperiksa dulu. Wa kana sholih dengan hadis al-ulam murtahanun bi aqiqati. Anak yang dilahirkan itu masih diikat, masih ditahan dengan akikahnya. Ini ada yang mengatakan diikat itu masih digoda oleh setan. Jadi setiap bayi pasti digoda oleh setan. Ketika lahir semua setan di towel hukumah nangis akhirnya kan. Ternyata itu ikatan setan bisa lepas dengan akikah. Al akikah yufakiku apa ini termasuk sababun lifakakihi minasyaitan. Sebab terlepasnya abad tadi atau anak tadi dari syaitan. Mana diakikahi. Tidak punya kambing. Akikah pakai kaya. Ikut kalau dibunuh Abbas. Ya masa anda punya ya. Ya usahakan kerja. Ya insya Allah ada nanti. Kalau kita benar-benar mencari ilmu, terus mengamalkan, mendoakan orang-orang baik. Jadi hati kita diusahakan selalu mendoakan orang lain. Insya Allah memberikan oleh Allah. Karena kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Sedekah. Kalau tidak bisa sedekah uang, sedekah doa. Jangan koret jangan pelit. Doa hanya Allah maufili terus, Allah marzukni terus. Ya, masyadda sudah. Orang yang pelit ya sama Allah dipelitkan lagi. Jadi kita harus bisa seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu menghargai Nabi Harun dengan bahasa hadza afsahu inna hadza akhi la hadza afsahu lisanan fa arsilhu ma'iya rid'a. Artinya itu apa? Jadi Nabi Harun dipuji oleh Nabi Musa. Hebat Nabi Musa. Hadza afsahu lisanan. Itunya sebenarnya bagaimana? Ingat enggak? Hadza afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya rid'a yusaddiquni inni akhafu ayyukadzib. Jadi menghargai orang lain. Oh bagus itu orang masya Allah. Jadi benar bukan kok kita pengen dipuji, bukan. Artinya menghargai orang lain itu hebat. Jangan seperti setan, hanya egois, memikirkan diri sendiri. Ana khairun min. Jadi doakan orang lain, terus bantu lewat sedekah. Dengan seperti itu insya Allah akan memberi kemudahan. Wa ana murtahanun bi amali. Saya ini masih tergantung, ini belum langsung lulus. Masih ditahan dengan amal saya, ini penuh dengan operasi. Razia. Wa kana Shalihu bin Abdil Jalal radhiyallahu yajma'u ayalahu ngumpulake sapa saleh iyalu ing pira-pira keluargane saleh alun
ya lahu ing oh ya bojo-bojone saleh ya lan pira-pira saleh fi kulli yaumi aidin ing dalam saben-saben hari raya wa jadi sunal sapa ya lu alu fayakuna mongko nangis kabeh ya lu alu fayakila lahu mongko dikono marang saleh fida apa dalika dalam kono ya jma'u ya lahu wa ahli akhir faqala kenapa kok begitu keluarga dikumpulkan terus semuanya nangis faqala mongko dikasebut ini abdun amarani Allahu bi taati wa nahani an ma'siyati fal adri hal wafaitu bihima amla ini istune ku abdun kawula amaroni kang perintah ni ing ingsun sapa Allah bi taati kelawan taat Allah wa nahalan nika Allah ni ingsun an ma'siyati saking durakani Allah itu sudah perintah dan larangan Allah sudah tentu fal adri tapi mongko orang tersebut ingsun hal wafaitu wafa yafi wafaya wafau hal wafaitu apa to nuwun ingsun bihima kelawan taat lan maksiat tadi bihima kelawan amar lan nahi tadi amal atau ora bisa ndak saya menepati itu semua wa inna ma yaliqul farah wasurur lan ing sini patut apa kebahagiaan bunga lan bahagia yaum itu dina liman kana aminan min azabillah dadi wong kang amanku wong kang ngrasa aman min azabillah saking azabi Allah. Jadi yang di hari raya itu bahagia itu wa inna ma yalikul farah wasurur yaumal idi liman kana aminan yang sudah merasa yang sudah aman baru bisa bahagia. Lah saya belum aman itu. Belum mati sih. Wakat kana jadi masih apa ya belum apa ini ya belum paten maka dari itu sering-seringlah membaca doa sabit qalbi ala dini sebagian Rasulullah selalu yuksiru doa ya muqallibal qulubi ala dini waqad kana lan teman ana sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rasulullah ma'atani Jibril ora teko ni ingsun sebab Jibril malaikat Jibril alaihi salatu wassalam qatu ing dalam masakan syat illa wa huwa khaifun yar'adu min haibatillah illa oh kecuali halat Jibril ku khaifun ku kang wedi yar'adu kalau ain fiilnya ada huruf halak dibaca fathah aja ya kan yaftahu ain atau lam ini ada huruf halak dibaca fathah kalau kita tidak tahu yar'adu aja yar'adu kang dredeg sapa malaikat Jibril min haibatillah saking haibah marang Allah wedi kepada Allah itu malaikat Jibril setiap turun mendatangi saya dalam keadaan seperti itu beliau wa kana wa nabi yakul innama ittakhadha ang mesti ngalap sebab Allah Ibrahim lan ing Khalil likauli karena anak Ibrahim ku kana anak Ibrahim syadil khafiku banget wedine sing Allah wa kanu ana sapa ngake yasmauna khufadana qalbi krungu sapa kaum khufadana qalbihi ing suara detak jantungnya atau suara gemetery apa ya suara gemurui atine Ibrahim min masirati mil saking perjalanan mil 1 mil kira-kira 1,5 kilo sudah kedengaran Masya Allah duk gitu. Wa kana Musa ibnu Mas'ud yaqul kunna ana kita ini kita harus percaya mendengarnya pakai batin kok ya kan semuanya ini harus dipercayain tidak boleh diragukan yaqulu wa kana Musa ibnu Mas'ud yaqulu kunna ana kita idza jalasna nalikan sebab kita inda sunna tsauri fa ka'anna narun ahatat bina mongko
kaya utawi api iku akhata ngliputi bina kelawan kita. Limana ro perkara kang ningali kita ali ngatasé mak min syiddatil khaufi sing banget khauf al jazailan ngarusul. Artinya banget khauf lan wedi lah. Akan neraka atau api di sekitar kita. Siun kebakat. Wa kana Fudhal ibnu Iyad iku yaqul inna lillahi ibadan. Sedene kudu Allah apa pira-pira kawula idza zakaru kang nalikane zikir sapa ibad nutur ibad azamatallah ing kaagungane Allah ing takotaat kulubu. Takotaat mongko protol apa kudu pira-pira atina ibad ibudunihim ing dalem pira-pira tangi ibad matan damilu mongko nuli dadi waras apa kulub sumatang kotu mongko nuli terputus apa kulub sumatang damilu sumatang kotu sumatang damilu abadan dalam selawasi ma'asyu asya ing dalam selakine urip sapa ibad begitu. Terus ketika melihat keagungan Allah hatinya ini langsung terpotong-potong terputus-putus langsung langsung benar-benar mengagungkan. Jadi kita melihat syairillah itu harus seperti terpana gitu deh. Terpana itu apa? Ya menganggap itu benar-benar indah. Masya Allah, subhanallah. Melihat gunung, melihat lautan, melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah, melihat Ka'bah gitu. Harusnya kan langsung terpana kan? Jangan kok biasa aja gini. Oh, jangan begitu, naudzubillah. Karena kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal." Mestinya harus ada takzim. Termasuk syair Allah adalah para ulama. Itu syair Allah. Itu harus kita agungkan. Ketika ada ulama, jangan dianggap sepele. Jangan diremehkan. Wah, bahaya. Wa kana yaqulu khauful abdi minallah ala qadri ma'rifatihi. Tadi terusnya. Khauful abdi utawi wedine abad ning Allah iku ala qadri ma'rifati ngatasi kadar ma'rifati abad bihi kelawan Allah. Wa kana Ibrahim bin al-Harith iku la yarfa'u. Masih banyak. Ya satu nomor lagi. Iku la yarfa'u ora ngangkat su Ibrahim tarfa'u ing peningali Ibrahim ila sama marang langit abadun selawase khoban karena khawatir wahyang karena wat isin nanti Allah taala min haitsu inna sama sing sekiranya sedune langit iku kiblat doa iku pusat doa qalu ngendika sebab ulama wa kana al khauf iku kasiron wa kana al khauf kasiron ma yaghlibu ala Sufyan kasiron ma kelawan akeh banget iku ya libu nglindih apa khauf ala Sufyan ing atas Sufyan as-Sauri wa Malik bin Dinar wal Fudhul bin Iyad fa yakhrujuna ala wujuhihim mongko metu sapa Sufyan lakhirihi ala wujuhi atas sipir perwati Sufyan la yadruna halor atas Sufyan aina yadhabu hale aina dalam dipanggon yadhabu dalam sapa Sufyan ila akhir tadi. Mau kemana tidak tahu ini sedih. Bagaimana nanti ketika meninggal, nanti kita di alam barzah. Wa kana ashabu Imran ibnu Husain yaqulu. Ini sahabat yang setiap harinya selalu disului salam oleh malaikat Jibril. Barokah penyakit wasir. Wa kana ibnu Husain yaqulu wallahu Allah inni sunna kula awaddu yakin teman sebagai sun an asyira ingin tahu dadi ingsun iku Ramadan iku bara atau mawa tansufuni arrihu nasafa yang sufu tansufu kang ngawur-ngawurna ingsun
mawar-mawar ingsun bari apa angin fimin aswin dalem dina kang banget kenceng angine biar dadi hisab biar dadi disiksa wa kana ishaq bin khalf iku yaqul laisal khaif alladzi yabki ora ana sapa kang wedi ku alladzi ing sapa alladzi lan lan musab sapa alladzi bima ing berwala air matane alladzi wa innamal khaif iku man wong taraka kang ninggal man fil umuri ing ngalakoni perkara allati ya khauf kang khawatir sapa wong an yu'adzibahu Allah. Wedi ing yen to nyiksa ing man sapa Allah aling atase al itu orang takut man taraka fi'lal umur allati yakhafu ayu adzibahu Allah aling tidak jadi maksiat khawatir disiksa itu namanya khaif. Wa kana al-Hasan ya al-Basri iku yaqulu qara'tu maca ingsun ya qaulu ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut utai sakabehane nyawa awa-awaan iku ngincipi kematian. Wasir turang dadi ingsun iku urat di dua ngulang-ulang ingsun ha ing ayat fa idza mangko nalikan biya kelawan fa idza biha mangko nalikan iku biya kelawan ayat tafin fa idza bihatifin yatifu fa idza mangko dumadan bihatifin kelawan swara yatifu kang yuwara tanpa rupa apa hatif kaya kul kam turatitu kam ing pira turatitu ngulang-ulang ing sira hadirat ing ayat waqat kotal lat arba'ata alafin lan teman-teman wis mateni hadil ayat ing arba'ata alafin minal jinni 4000 jin lama sami'uha ing dalam semasane ngurungu sapa arba'atu alafin jin ha ing ayat falam yarfa'u tarfahum ila sama hatta matu falam rumang korak ngangkat sapa arba'atu alaf tarfahum ing peninggali arba'atu alaf ila sama'i hatta matu sehingga mati sapa arba'atu alaf minal jin wa waqafal Fudail bin Iyad fi yaumi Arafah. Jadi ketika ingat kullu nafsin dha'iqatul maut ini menggetarkan. Wa waqafalan ngatek soal Fudail bin Iyad fi yaumi Arafah ing dalam dina Arafah qabidan haling genggam lah itu ing cinggoti Fudail ya bagi halin ing sebab Fudail bin zawal saking lisede senge ila hurbi syamsi wa huwa yaqul wa sawata kemaluan loro ingsun wa in ghafartali senajan ngapura panjenengan limarang ingsun wa kana Ahmad bin Zaid wallahu alam bisawab doa rabbana atina bismillahirrahmanirrahim rabbana atina fid dunya hasanah